Namimiling hiyahan iya laptop. She wants to watch. Takay na sanay na yang nga di nakabutang tiya laptop. Ano? No. Siring ko, adto ka ng kulbidik. Gimbaro lana ng kulbidik. Kay gagamito niyang kulbidik ka school. Kay she doesn't want to play na. Keeps on watching na lang. Bisan pag itan, right? Okay. Sige. Mamay ka. Yesterday na sila man Ate Kiray. Gising Ate Kiray. I miss you sayang Marley. Why is it ayaw? Kaya ano ayaw man? Ha? Kaya ano? Ayaw. Mag-play man kita. Gusto ni mo mag-colors. Gusto ni mo mag-paint. Gusto ni mo mag-sing. Kaya nasiri ang bidik, 1 week ko no niyaw, hudmun ang laptop. Nagkisaya Marvin. Kay gagamito niya school. Like dada boy, dada adu nakado school. Hi mani dada. Hain man. Is outside. Ado outside dada. Oh, what do you outside? Kaya do you school? What do you school? Adto man niya. Ano po? Aganan mo. Lalawis. Ano naman lati mo? Ganay ka magit? An milk. Ato pa at milk ko. Kumida pa dito milk ko. Dere pa ubos. Sige na. Milk anay. Tay. Agay. Adi nagsusunala. Hindi ito. Say babay anay. Babay. Say babay anay bago kot. Say babay. Bye-bye. Ano po? Bye-bye. Bye-bye. Okay la. Waray laptop. Okay la. Okay. Oo. Say, it's okay, uncle. Okay. Oh, it's okay. Bye. No more watch. We will play na la ano. Dire kita mag-play. Mag-ano man kita? Ha? Mag-colors. No. Mag-ano naman la kita? Guys. Ano mga toys? Siya na mag-play na la kita. Ano? Ano na? Ha? Answer me. Bato na na ako. Sus, busy na. Kumut-kut. Or magkikinut-kut na lada kita. Ano? Amo na. Ha? Magkikinut-kut na lang kita. Yay! Babay na po. Ito pipa. Get the pipa. Babay po. Makot-kot na lang kami. Wala na kami laptop.